جی علی جی ہم اس وقت خیرپور میں موجود ہیں. ہم یہاں پر کچھ خلق خدا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات چیت کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. خیرپور کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیرپور آبادی و اراضی کے لحاظ سے صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے. خیرپور 8 تحصیلوں پر مشتمل ہے. خیرپور سے قومی اسمبلی کی 3 نشستیں جبکہ صوبائی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید کامل علی شاہ کا تعلق بھی خیرپور سے اور غوث علی شاہ کا تعلق بھی خیرپور سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ فنکشنل مسلم لیگ کے سربراہ پیر صاحب پگاڑا کا تعلق بھی خیرپور سے ہی ہے. خیرپور ماضی میں ایک سابق ریاست رہ چکا ہے اور ماضی میں یہاں پر بڑے کارخانے بھی ہوتے تھے. یہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے, لیکن اس وقت لوگوں کی کیا صورتحال ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. ہم یہاں کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں. جی آپ بتائیے گا کہ خیرپور کے کیا مسائل ہیں آپ کی نظر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے RY کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ محفلیں لگائی ہیں اور اچھی باتیں ہیں. لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے ذریعے حکومت تک پہنچاتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خیرپور ریاست ایک خوشحال ریاست تھی جس میں سمجھو کہ کافی مزدور لوگ 7,000 مزدور ایک ہی ٹائم میں یہاں ملیں چلتی تھی اور کارخانے چلتے تھے. بڑا خوشحال شہر تھا اور اس وقت جو نظر آتا ہے وہ بڑا ایک ویران ہے. اور یہاں کے خیرپور کے جو مسائل ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں جو کچھ مسائل کی نشاندہی کریں گے, کون کون سے مسائل ہیں. جی تو یہاں سب سے پہلے کہ یہاں کارخانے لگانے چاہیے اور انکروچمنٹ جو ہے خیرپور کے پنجگلے پہ وہ ہٹانی چاہیے اور ریٹ جو ہے اس میں چیک بیلنس ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے اور جس کا ریٹ ہے وہ اپنی مرضی سے دکاندار لے رہے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں یہاں کے کیا مسائل ہیں. آپ خیرپور کے مسائل کس طرح بیان کریں, امن امان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. میرا نام علی انصر سندھو ہے. میں یہاں کی ایک تنظیم ہے NDSP NGO فار دی ڈیولپمنٹ آف اسپیشل پرسن. سب سے پہلے تو ARY کا شکر گزار ہوں کہ عوامی مسائل کے لیے یہاں پہ اوپن فورم رکھا ہے. یہاں پہ ان گنت مسائل ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنی ڈسیبل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہاں کہہ رہا ہوں, یہاں کے روزگار ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. ان کی 2% نوکریوں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ کوئی حکومت کا اس طرح کا کوئی پیکیج نہیں ہے جس سے مستقل طور پر معذوروں کے لیے کچھ ہو. امن امان کے حوالے سے یہ ہے کہ روزمرہ آپ دیکھیں گے کہ گاڑیاں چھیننے کا عمل ہے اور قتل و غارت کا ہے, فیڈرل نظام ہے اور توان بائے توان کی صورتحال اس طرح ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ پولیس کا در کھڑکائیں, دروازہ کھڑکائیں تو کس طرح کھڑکائیں. اگر DPO صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر سننے والا کوئی نہیں. اگر SHO کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سننے والا کوئی نہیں. عوامی فورم پہ اگر آ جائیں, کوئی MN MPs کے پاس ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. اسمبلیوں میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن عوامی مسئلے کے لیے کوئی بھی عمل نہیں ہے. جی آپ بتائیے گا آپ کی نظر میں خیرپور کے کیا مسائل ہیں اور خیرپور کے صفائی ستھرائی کے بارے میں. میرا نام فیروز علی پھلپوٹو ہے. یہاں کی 27 تنظیمیں ہیں. متحدہ مزدور فیڈریشن, اس کا ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکریٹری ہوں. اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو ہماری بڑی امیدیں تھی کہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سید کامل علی شاہ صاحب, ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے. اس حوالے سے ہماری بڑی امیدیں تھی کہ یہاں پہ جابس جو ہے امپلائمنٹ ہے وہ اس میں تیزی آئے گی اور عام لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ نوکریاں بھی ان لوگوں کو مل رہی ہیں جو ان کے ورکرز ہیں, جو ان کے کارکن ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ بڑے کام ہوئے. یہ ہم مانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید کامل علی شاہ صاحب نے بڑے اچھے پروجیکٹس دیے ہیں, لیکن پروجیکٹس میں وہ ٹوٹلی فیلیور جا رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار ہیں, جو بھی ٹھیکیدار. ہمارے ساتھ یہاں کے بہت سے لوگ موجود ہیں, دیگر لوگوں سے بات چیت کریں گے, اس لیے ہمارے پاس یہاں پر کچھ وقت کم ہے تو ہم کوشش کریں گے سب سے بات چیت ہوتی رہے. یہ آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے خیرپور کے کون سے امن امان کے بارے میں آپ کچھ. خیرپور میں جو ہے یہ CM کا شہر ہے, مگر ادھر جو ہمارے شہر میں پہلا مسئلہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, ترقیاتی کام ادھر جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ CM ہاؤس کی طرف سے ان بندوں کو دیا جاتا ہے جو کمیشن دیتے ہیں. اور جو بھی یہاں کام ہو رہے ہیں, روڈ بن رہے ہیں,
मगर बनने के बाद फ़ौरन उखड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतनी कमीशन देते हैं कि वो काम जो करते हैं ठेकेदार वो ऐसा करते हैं जो उसमें जो गुजारा हो जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद कामिल शाह का ताल्लुक भी खैरपुर से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई खुली कचहरी जहाँ लोगों के मसाइल हल करने के लिए उन्होंने कुछ इकदाम किए हैं इस तरह के? वज़ीर आला सिंध जो है उसका शहर है, कोई भी उसने ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया है। वो सिर्फ अपने बंदूक जो उनके करीबी बंदे हैं उनके पेट भरने के लिए वो ऐसे स्कीमें ला रहा है जो उनके पेट भर जाएं, बस और कुछ भी नहीं है उनके लिए। जी आप बताइएगा कि खैरपुर के कौन कौन से मसाइल हैं? सर पहले तो पानी का मसला है, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा कलर है पानी का। पानी जितना भी आ रहा है बिल्कुल ख़राब आ रहा है, और 3-3 4-4 घंटे गैस का प्रॉब्लम है। कोई भी है ना, बच्चे आते हैं, रोटी फिर बिल्कुल पकती नहीं है, और गैस 3-3 4-4 घंटे उनकी लोड शेडिंग है। जी आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे खैरपुर में क्या आपके नज़र में क्या मसला है? हिज़्बुल्लाह आयस उम्र है, मैं मरकज़ी इल्म दोस्त अदबी संगत का चेयरमैन हूँ। यहाँ अदबी तरह और तारीख़ी तरह बहुत जो हमारा ज़िला रिच है था, लेकिन अब जो हुकूमत की तरफ से है वो नहीं हो रहा है इस सिलसिले में। जैसे कोई भी उस पर तवज्जो नहीं है, अदबी तरह फ़रोग़ नहीं है, तारीख़ी तरह कोई किताब जा नहीं है, कोई तारफ़ी नहीं है। यहाँ का कोटली जी किला है, बहुत मशहूर है। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक वो अरबों के दौर का किला महफूज शामनी का था। अब उसकी ये हालत है, उसको महफूज नहीं किया जा रहा। न दूसरे जी आप बताइएगा कि खैरपुर में जो महंगाई वगैरह है, जहाँ सोशल क्या कहेंगे एक्टिविटीज़? ARY का मैं बहुत मशकूर हूँ। क्या खल्क़ खुदा कहती है कि उन्वान पे उन्होंने आज जो खैरपुर में प्रोग्राम किया है, यकीनन खैरपुर के बेशुमार मसाइल हैं। यहाँ का वज़ीर आला होने के नाते उन पर बेइंतहा ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं सिर्फ़ एक बात की निशानदेही यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे और दोस्त जो हैं बहुत सारे यहाँ पर अपने मसाइल से आगाह करेंगे। हमारे यहाँ खैरपुर में एक TB का हॉस्पिटल स्टेट के ज़माने से मौजूद था, लेकिन उसके अंदर सेंसिटिविटी मशीन जो होती है, मर्ज़ की तशख़ीस की एक मशीन होती है, जो आगा खान के बाद खैरपुर में मौजूद थी, जो WHO वालों ने 4 साल पहले यहाँ दी थी, उसको अभी तक वहाँ पर जो है फिक्स नहीं किया गया, जिसकी वजह से तशख़ीस में बेइंतहा प्रॉब्लम आ रहे हैं। अच्छा, मुल्की एक इशू है जहाँ महंगाई के बारे में, जैसे इलेक्शन से पहले यहाँ पे आवाम से जो वायदे किए गए थे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने, उसके बारे में आप कहेंगे कि क्या कहेंगे? महंगाई के पे आप कुछ बात करें। महंगाई के हवाले से यही है कि जो गरीब तबका है वो पिसता चला जा रहा है महंगाई के बोझ तले। स्कूल की किताबें लोगों के ख़रीदने की सकत नहीं है। यहाँ वज़ीर तालीम ने ऐलान तो किया कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को किताबें दी जाएंगी, लेकिन अभी तक उनको किताबें नहीं मिली। पहले ऐलान किया गया था कि उनको ड्रेसें भी दी जाएंगी, उनको जूते भी दिए जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा अभी तक कोई अमल देखने में नहीं आया। जी आप बताइए, बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो हम ARY के शुक्रगुजार हैं जो हमारे को टाइम दिया है। अच्छी बात है, हमने को सुनने का मौका दिया है। पहली बात तो है हमारे पास कुछ भी अमन अमान का मसला जो है बिल्कुल ख़राब है। कोई आदमी भी महफूज नहीं है, रोड पे हो, घर पे हो, कहीं भी हो। महंगाई का इतना हाल है, जो सुबह को दुकानदार एक दाम बेचता है चीज़, दूसरे शाम को दूसरी बात, कोई सुनता नहीं है। जी आप बताइएगा कि आप ARY न्यूज़ की खबरें वगैरह देखते हैं, तो आप क्या तजवीज़ देंगे, इसमें मज़ीद किस तरह बेहतरी लाया जा सकती है? बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम अली खरल है, मैं मोबाइल कम्युनिकेशन का नायब सदर हूँ, और मैं ARY का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने व्यूज़ के लिए। मैं ये व्यूज़ दूँगा कि हमारे साथ लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस जो है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कम्युनिकेशन का। हमारा वज़ीर आला सिंध को ये पैगाम है और रिक्वेस्ट है कि वो लाइट का मसला सॉल्व करें, हल करें। और कुछ इश्यूज़ पे, मुल्की इश्यूज़ वगैरह पे आप क्या बातचीत करेंगे? जैसे उसामा का जहाँ पे ये हुआ था, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हमारा लाइट का सबसे बहुत। खैरपुर में सफाई सुथराई के हवाले से आप क्या कहेंगे? खैरपुर में जहाँ पे सफाई सुथराई क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर अब्बासी है और मैं खैरपुर में रहने वाला हूँ। सर खैरपुर में तो बहुत सफाई के हिसाब से बहुत गंदगी फैली हुई है। जैसे पानी का हिसाब आप देख सकते हैं, पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, बारिश होती है जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, कूड़ा जगह रहती है, और उसके अलावा बदअमनी बहुत बढ़ गई है खैरपुर में। हम अपील करेंगे बदअमनी और इसको रोका जाए। अच्छा आप बताइए खैरपुर में यहाँ पे जो मसाइल हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, खैरपुर के मसाइल के बारे में? और अच्छा एक और भी आपसे ये क्वेश्चन है कि ARY की नशरियात आप देखते हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं मज़ीद किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? सर इसमें आप इतनी बेहतरी लाओ कि कोई भी मसला हो ना, आपको ये बता दूँ मैं, कितने ही मसले हमारे हल नहीं हो रहे हैं। तालीम का मसला है, कितने मसले हैं, पानी है, कोई लाइट नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है सर।
इसीलिए आप कोई हमारे लिए वही था, कोई पैकेज बनाओ कि हमारा कोई मसला हल हो सके। जी यहाँ पे खैरपुर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत किया, उनसे कुछ मसाइल मालूम किए। लोगों का यही कहना था कि खैरपुर में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला सिंध से भी ये मुतालबा किया गया है कि खैरपुर में अमन अमान की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। और यहाँ पे लोगों को ये भी शिकायत की यहाँ पे सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो भी बेहतर नहीं है। और महंगाई और लोड शेडिंग की भी लोगों ने यहाँ पे शिकायत की है कि लोड शेडिंग और महंगाई पर भी कुछ काबू पाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अली जा